बोरीगुमारे मोहन सरकार विरोध में गर्जिला कांग्रेस वार्धक्य भत्ता प्रदान में हेउथिबा विलंब को नहीं ब्लॉक कांग्रेस पक्षर एक विशाल प्रतिवाद रैली और विक्षोभ अनुष्ठित होईछि। टाउन हॉल आरंभ होइतिबा एही शोभायात्रा बोरीगुमा ब्लॉक कार्यालय पर्यंत पहुंचीथिला। शताधिक कांग्रेस नेता और कर्मी ब्लॉक कार्यालय भितरकू धसई पशि प्रतिवाद करथिले। तेबे एही प्रतिवाद सभारे तारा प्रसाद बाहिनपति जोगदे राज्य सरकार को उपरे तीव्र मात्रा बर्षि से अभियोग करथिले जे 3 मास हेब राज्य में बहु वृद्ध और वृद्धा वार्धक्य भत्ता पाई नाहांती। सरकार अव्यवस्था जोगु गरीब और असहाय लोक माने हैरान हेउथिबा बेले सरकार एथिप्रति गुरुत्व देउ नथिबा से कहिसंती। एहासह वार्धक्य भत्ता तुरंत प्रदान करिबा सह साधारण लोकंक समस्या समाधान न हेले आगामी दिन में कांग्रेस पक्षरु आंदोलन को आहुरी तीव्र कराजिबो बोली चेतावनी दैछंती जयपुर विधायक तारा प्रसाद बाहिनपति। कांग्रेस सब गरीब लोक संगे अच्छे। भालू बाहिनपति सब दलित खटिकिया मजदूर चाषी मूलिया संगे अच्छे। मोर देह खराब थिला, बेडिटेड थिले, विभिन्न लोक विभिन्न कथा कहते, किंतु कांग्रेस केबे मरिबार नहीं, जे सब जीवित। चंद्र सूर्य थिला पर्यंत कांग्रेस अच्छी। आज मोहन सरकार दीर्घ 3 वर्ष 3 मास होला गोटे लोक को भी आज पेंशन मिलूनी। राज्य सरकार जो पेंशन दबा कथा से पेंशन दे पारना 3 मास होला। मु गोटे अनुरोध करुचे, दयाकोरी मोहन सरकार तांको निज दरमा नियंतुनी कौन सी एमएलए मंत्री मानक दरमा दियंतुनी। देखा केम संभाले जदि जोटा आदिवासी लोक पेंशन पाते मात्र 1000 टंका, तमें 3000 टका प्रतिश्रुति देकर 1000 टंका जो पाँच ताइरे भी 3 मास 4 मास पर तुम दबनी। याठू निर्लज याठू निंदनीय घटना किसी ना। द्वितीय है जो काली पर दिन बढ़िला 29 टंका बढ़िला। 29 टंका गैस साइड पिछा 29 टंका बढ़िला। 12 रु बर्तन 4 को आसला। 12 मिलूला बर्तन 4 को आसला। ये अच्छा दिन सरकार, ये अच्छा लज्जाजनक कथा। तमें गरीब माँ भौणी मान को तमें ड्रामा देखल, आखिर लुह बाहर काठ पड़ुची धुआं बाहर। आज 12 रु 4 कर 12टा सिलेंडर रु उज्ज्वला योजना 12टा सिलेंडर आज 4टा कर। आज चाषी 1 तारिख धान किणवा कथा, दुर्भाग्य आज 9 तारिख वाला धान किणा नहीं। वर्षा मौसम 2 दिन पर आसब, 2 दिन पर आसब। से आज ये समावेश होता महिला मान समावेश। गला दिन रे भी महिला समावेश होता, आज भी महिला समावेश करिचु। जे सरकार नवीन बाबू आपण मान को धन्यवाद देवी। यहाँ जो कथा कहते आपण मैंने एटा मोहन सरकार रो कान में बाजवा पड़ो। आपण जेपरी भाव में आपण हेले माध्यम नहले कोरापुट जिला को जो अवहेला, कोरापुट जिला को जो अवहेला करुचंती, कोरापुट जिला को जो प्रतिघात करुचंती, पदाघात करुचंती, एथिरु बंचिबा पाई आमर माध्यम हेले सांबादिक बंधु माने। तो यार विकल्प व्यवस्था सरकार जेपरी भाव में करने कथा प्रतिश्रुति देते। ये तो आज सरकार आसना से सब गांधी परिवार को बदनाम किसी करना लोक मान आगे कौन कर 12 वर्ष भितर विकल्प संस्था कौन कर विकल्प विकल्प कर जो आवश्यकता रही माने किसी करना। जदि तुम करन 12 वर्ष भितर तुमको केते सुजोग दिगला, केते सुजोग देला रिहाती। जिते बड़े डीजेल बाहर आसुची, जिते बड़े तांकर ड्रम पिछा $120 थिला, $120 थिला। सेते बेले भारत देश रे डीजेल पेट्रोल 50 टंका थिला। डीजेल 55 थिला पेट्रोल एवं 300 टंका थिला गैस थिला कि नहीं मत कहतु।
ଯେତେବେଳେ ଅଣଶୋଧିତ ତେଲ 139 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେତେବେଳେ 45 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆଜି ଅଣଶୋଧିତ ତେଲ ରେଟ୍ ଯେତେବେଳେ କମିଲା ସେତେବେଳେ ସରକାର 106 ରେ କାହିଁକି ପୁରେଇଲେ, 106 କାହିଁକି ରଖିଲେ? ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଜିଏସଟି ପୁରଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତ କହୁଥିଲେ ନା, ବିଜେପି କହୁଥିଲା ନା ଆମ ସରକାର ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରକୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ଜିଏସଟି ପୁର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଆଜି ତେଲ, ଗ୍ୟାସ, ଡିଜେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ, ଖାଇବା ତେଲ ଜିଏସଟି ପୁରାନ୍ତୁ, ରେଟ୍ କମିବ। କାହିଁକି ରେଟ୍ କମିବନି? ଜିଏସଟି ବୋଲତେ ଅଧା ରେଟ୍ କମିଯିବ, ଅଧା ରେଟ୍ କମିଯିବ। ଇଏ ହଉଛି ତାର କଥା। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଦଳବତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ଦଳଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜାତି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ବସିବି, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବି, ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରିଦେବି। ସରକାର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛି, 15 ଦିନ ପରେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀର ପେନସନ ନ ମିଳେ, ବିକଳାଙ୍ଗ ପେନସନ ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠପ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 4 ମାସ ହେବ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏଭଳିଆ ରହିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିରାଶର ସୂଚନା ସରକାର ଦେଉଛି। ତେଣୁ ସରକାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍, ଖାଇବା ତେଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯାହା ଯେଉଁ ଦରଦାମ ହୁ ଆକାରରେ ବଢ଼ୁଛି, ଡିଜେଲ, ପେଟ୍ରୋଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର ସବୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବରିଗୁମା ବ୍ଲକ ଠାରେ ବିଧାୟକ ଜୟପୁରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ତଦାରଖ କରିଥିଲା। ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯଦି 15 ଦିନ ଭିତରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମା ବାପାମାନଙ୍କୁ ଦିଆନଯିବ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଦିଆନଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ତାର ଜବାବ ବିଜେପି ସରକାର ଠାରୁ ମାଗିବ। ଯେହେତୁ 3000 ଟଙ୍କା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ 2000 ଟଙ୍କାର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମା ଭଉଣୀ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ସରକାର ଯଦି ଆ ଉପରେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦରମା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦରମା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଭତ୍ତା ଦିଆନଯିବ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଦରମା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଜଣାଯିବ ଯେ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଣ। ବୋରିଗୁମାରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।